Salam alaikum. Alors, cette vidéo là, on va faire suite داكشي اللي درنا قبل باش كنا كنفيريفيو que l'image ديال A1 و A2 زعما les parties de pardon les parties de A que l'image en fait F يعني l'ensemble image il préserve on a vu que أنه qui préservait l'inclusion l'union par contre l'intersection n'était pas préservée. Juste rappelons que l'intersection était préservée uniquement يعني كانت عندنا l'égalité uniquement mais كانت F est injective. Donc بقات لنا la quatrième opération c'est la différence et de la même manière on va voir que si je fais un 4 que F de A1 inter pardon c'est quoi ça F de A1 moins A2 elle inclut F de A1 moins F de A2 donc ماشي العكس en fait parce que l'intersection quel axe c'est que quand elle est inclus dans la première elle est incluse dans le deuxième d'abord c'est l'inverse avec bien sûr on a l'égalité si F est injective باش نعرفوا هاد لا نون انجكتيفيتي دايره لنا المشاكل دونك dès que F كتولي انجكتيف كلشي كيتبريزيرفا d'accord donc كيفاش غادي نمونطريو هادشي هذا سي en fait l'inclusion là c'est simple نعمل هاد ديال لابروفيو وحتى لو كا ديال الانجكتيف دونك باش نبين ان هادي كاينه هنا جو برون ان اليمون من هنايا وغنلقى كاين هنايا دونك سي جو برون دونك ان اليمون ici خصو يكون هنايا donc si je prends un f de x de f de A1 moins f de A2 donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, ça veut dire que f de x كاينه في f de A1 et f de x ما كايناش في f de A2 très bien donc ملي كنقولوا f de x كاينه في f de A1 tout simplement ça veut dire que ça veut dire que f de x كاينه في A1 après est-ce que il est f de x كاينه في f de A1 واش هادي ça veut dire que حيت مع هاد les choses هادو il faut faire attention je peux pas dire que x كاينه في A1 directement ça c'est pas on n'est pas sûr mais اللي نقدروا نقولوا c'est que d'ailleurs c'est mieux de هنا في هاد لو كا صراحه ما نهضروش على f de x نهضروا على y tout simplement parce que ما عندناش on n'est pas sûr d'avoir l'injectivité ce qui fait de préférence ما نبقاوش نيدونتيفيو y مع x qu'est-ce que donc y كاينه في f de A ça veut dire que il existe un x de A1 tel que y égale à f de x et tout simplement y ما كايناش في A2 ça veut dire que on va dire quel que soit x de A2 y différent de f de x très bien parce que tout simplement c'est la négation ديال ان y كاينه في f de A2 يعني اي x خديتي من A2 y ما ايماج ديال حتى شي وحده فيهم داكوغ يعني y ما كايناش في f de A2 دونك y ماشي ايماج ديال حتى شي وحده فيهم qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que si je prends un x quelconque de A1 moins A2 non mais ça c'est n'importe quoi donc en fait il existe un x de A1 tel que y égale à f de x très bien donc voilà donc tout simplement ce qu'on peut dire on peut combiner هاد الاولى مع الثانيه et dire que il existe un x de A1 tel que y égale à f de x et هاد le x ما يمكنش يكون في A2 parce qu'en fait هاد le x الا كان في A2 ça veut dire que y كانت غتكون كاينه في f de A2 d'accord حيت فوالا حيت نورمالمون x سي en fait y سي ليماج دو f de x وحنا قلنا بلي y ما كايناش في f de A2 يعني y ما ايماج ديال حتى شي اليمون في A2 وحنا عارفين ان y ايماج ديال x كيف x ما يمكنش يكون في A2 donc c'est logique et qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que x est dans A1 et x n'est pas dans A1 donc du coup x est dans A1 voilà plutôt il existe on va dire un x de A1 moins A2 parce que x qui est à A1 ما كايناش في A2 tel que y c'est l'image de f de x
وهذه c'est définition ديال définition ديال l'image de A1 moins A2 parce que définition ديال f de A1 moins A2 يعني غتلقى لي واحد le x A1 moins A2 tel que y c'est l'image ديالو donc du coup il fait partie de l'image mais l'ensemble image donc y elle fait partie de f de A1 moins A2 alors je m'excuse هنا pour هاد la pause هادي اللي درت في هاد le truc هذا c'est juste parce que en fait l'injectivité plutôt la non injectivité vraiment on va dire كترون شويه سورتو ملي كتكون خدام بالاف موان 1 كتمشي في لي زيتاب ديالك وانت تايق في راسك حيت اون فيت كيما قلنا في الفيديو اللي قبل اف موان 1 العمل اف موان 1 لونسومبل elle est inclusive il va inclure كاع لي زونتيسيدون باغ كونطخ فاش كتكون هنايا سي دونجورو بحال لو تروك اللي درت قبيله ديال اف دو اكس سي دونجورو انك تخدم به سا ريست كوريكت بيان سور تقول في بلاصه ما تقول ايكغيك تقول اف دو اكس سا ريست كوريكت باسكو حنا عارفين كو بويسكو ايكغيك كاينه في هذا الشيء هذا يعني راه سي اون ايماج ديال شي حاجه مي فاش كتقول ايكغيك اف دو اكس كتيدونتيفي مع واحد لو اكس الوغ كو سي با فري لو كانت انجكتيف تي بو تيدونتيفي باسكو كاين انتيسيدون واحد مي لا ماشي انجكتيف faut faire attention donc de préférence il faut واخا طويله هاد il existe un x de a1 tel que y égale à f de x mais elle est toujours correcte وما غاداش دير لنا confusion. Alors très bien, donc du coup, لقينا باللي effectivement voilà que f de A1 moins A2 il inclut f de A1 moins f de A2 ce qui fait donc لقينا que f de A1 moins A2 est inclus f de A1 moins f de A2 très bien.